हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। जी तो वीवर्स, आपको पता है 12 रबी अव्वल का महीना आ चुका है, तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो है जो कि इस महीने के हवाले से है। लोग इस तरह के सवालात उठाते हैं, तो चलते हैं आज की इस छोटी की वीडियो की जानिब। तो आपको इस तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। एक और सवाल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो लोग ईद मनाते, ईद मिलादुन्नबी बोलिए और जो भी बहरहाल अलग अलग मौलिद नाम से भी आजकल इंग्लिश वगैरह में यार मौलिद मनाते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है? जब उनसे कहा जाता है गलत है तो वो कहते हैं बिदत हसना। याद रखिए, बिदत हसना और बिदत सय्या ऐसी कोई तफरीक जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जो बात की हुई कि कुल्लु बिदतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन, हर बिदत, कुल का लफ्ज़ आ गया, और कुल सारी बिदतें गुमराही और सारी गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। तो लिहाजा यहाँ कुल में आपने तफर्रुक नहीं किया, डिफ्रेंशिएट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया कि कुल्लु बिदतिन ज़लाला, कि सारी बिदत गुमराही सिवाय बिदत हसना के नहीं। कुल जब कह दिया तो अरबी में सबके लिए इस्तेमाल होता है। To ask me a question that about ईद मिलादुन्नबी, आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है, और जहाँ तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें ये साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या सहाबाज ने या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी सहाबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बर्थडे नहीं मना रहे, अपनी जन्मदिन नहीं मना रहे, अपनी यौम पैदाइश नहीं मना रहे। और आगे बढ़िए आप, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, 2.5 बरस हुकूमत के सैयदना अबू बकर सिद्दीक कमोवेश, उन्होंने भी कम से कम 2 मरतबा रबीउल अव्वल की तारीख आई थी कि नहीं आई थी? है? उनसे बढ़कर के मोहब्बत करने वाला कोई पैदा हो सकता है? उन्होंने भी नहीं मनाई। सैयदना उमर फारूक आजम का दौर आया, सैयदना उस्मान गनी का दौर आया, सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा का, बल्कि आखिरी सहाबी 90 साल के बाद इस दुनिया से कूच करता है। 90 साल तक सहाबा जिंदा थे। कोई दुनिया का माई का लाल नहीं बता सकता कि 90 मरतबा कम से कम 12 रबीउल अव्वल आई थी, लेकिन किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का सहारा लेकर जश्न मीलाद मनाया हो, मिलादुन नबी मनाया हो। जी, ईद मिलाद मनाना इस्लाम में इजाफा है, इस्लाम में वेल्डिंग है, टाट की पेवंदकारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने रबीउल अव्वल आए कभी ईद मिलाद नहीं मनाई। मुझे कल ही किसी भाई ने क्लिप भेजा हज़रत कादरी साहब का, वो खोल के बैठे हैं किताबें, 10वीं सदी में उसने मनाया, 12वीं सदी में उसने मनाया, 9वीं सदी में उसने मनाया, 8वीं सदी में उसने मनाया, बुजुर्गों के हवाले दे रहे हैं। हम कहते हैं भाई आपने ये हवाले देके क्या कमाल कर लिया? ये तो हम खुद मान रहे हैं कि ये काम शुरू हुआ है 6वीं सदी हिजरी के लास्ट में। मलक मुजफ्फर ने, शाह अरबल ने इस बिदअत की बुनियाद रखी। अगर आपको दावा है ईमान का, अकीदे का, तो मुझे दिखाओ अबू बकर ने मनाया, उमर, उस्मान, तलहा, साद, सईद, जुबैर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मनाया। तो आपने इन लोगों की वीडियो देख ली, ये लोग इस पर एतराज़ करते हैं, और वो क्यों करते हैं और इनका क्या क्या कहना है। कई तरीके के एतराज़ करते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। लेकिन अब हम आपको इसकी हकीकत बताते हैं, क्या इनके कहने के हिसाब से ये बात सही है? क्या मीलाद शरीफ किसी ने नहीं मनाई है? क्या सहाबा ने नहीं मनाई है? क्या ये बिदअत है? क्या ये हराम काम है? क्या ये गलत काम है? इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं इन लोगों की वीडियो देखने के बाद। अब आप इनकी जो है मीलाद मनाना जायज़ है, जो कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा देखें, और इस पर आपको पूरी की तरह से वाज़ेह हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि मीलाद शरीफ की हकीकत क्या है और हमारा अक़ीदा क्या होना चाहिए। आप अब इनकी भी वीडियो देखें। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। आपका ये इरशाद फरमाना कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई हैसियत क्या है, तो देखिए ये इसकी तारीफ़ और उसकी शरई हैसियत में कुछ तौज़ीह है, कुछ इसकी वजाहत है। वो इस अंदाज में है, एक इसका शरई हुक्म क्या है, और ख़ुद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरई नुक्ता नज़र से इसकी तारीफ़ क्या बनती है। देखें, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सिर्फ नमाजों का जिक्र नहीं, हुजूर के फ़ज़ाइल का भी जिक्र है, सहाबा कराम के फ़ज़ाइल का भी जिक्र है, औलिया कराम के फ़ज़ाइल का भी जिक्र है, हज़रात अहले बैत इज़ाम के फ़ज़ाइल का भी जिक्र है।
تو لہٰذا ہمارے عرف میں قرآن کریم فرقان حمید سے ملنے والے فضائل اور نظریات کو ایک خاص عرفی تعریف کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ تبادر ذہنی وہاں پر پہنچ جائے کہ اگر وہ عنوان ہے تو دیکھ کر بندہ سمجھ جائے اچھا قرآن کی یہ آیت اس میں پڑھی جائے گی، اچھا یہ عنوان ہے تو تبادر ذہنی فوراً ذہن ادھر جائے، اچھا یہ حدیث پڑھی جائے گی۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ سا کانسیپٹ ہوا ہے کہ یہ اس بزم کو کہتے ہیں، یہ اس مجلس کو کہتے ہیں، اس نظریے کو کہتے ہیں، اس فکر کا اور اس تعلیم کا عنوان دیا جاتا ہے لفظ میلاد، کہ جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے والدین کے فضائل، آپ کے خاندان مبارک کے فضائل، اور پھر وہ خصوصی فضائل جس میں حضور علیہ السلام یکتا اور منفرد ہے، ان مجموعہ فضائل کو قرآن و سنت سے لے کر جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کا ٹائٹل عنوان بنتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ کانسیپٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات، وہ احادیث کریمہ، سیرت مبارکہ کا وہ گوشہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک، آپ کے آباء و اجداد کا ذکر، حضور علیہ السلام کی وہ شان و عظمت اور مقام جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یکتا اور تنہا ہے، اور حضور علیہ السلام کے معجزات اور فضائل جو جس صورت میں آپ کی عظمت و یکتائی کو بیان کرتے ہیں اور آپ کو افضل الخلق ہونے کو بیان کرتے ہیں اور آپ کو اشرف الخلق ہونے کو بیان کرتے ہیں، ان تمام مجموعہ آیات اور دلائل کے ذکر کا نام ہے محفل میلاد۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کے کا ذکر کرنے والا ثواب پائے گا۔ ایک دوست ہم سے کہنے لگے ایک زمانے میں کہ میں نے جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید میں نے پورا پڑھ لیا، مجھے میلاد کہیں نہیں ملا، میں نے احادیث پوری پڑھ لی، مجھے میلاد کہیں نہیں ملا، میں نے سیرت کی کتابیں پڑھ لی، میلاد کہیں نہیں ملا۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے میلاد کیا ہے؟ کہ لگے نہیں، تو میں نے کہا ڈھونڈ کیا رہے تھے؟ پہلے یہ سمجھنا ضروری پہلے یہ تو سمجھیے جناب کہ میلاد ہے کیا۔ بہت اچھے یہ جو آپ صفحے اول میں آ کر نعرہ لگا رہے ہیں کہ مجھے قرآن میں میلاد نہیں ملا، حدیث میں میلاد نہیں ملا، تو آپ یہ بتائیے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ میلاد منایا، بس ایتھے آ کے سوئی رکی ہوئی ساری دنیا دی، صحابہ منایا، میں کہ نہیں جی لیٹا صدیق اکبر چھپائے سن گھر، باقی حضور کو سارا مال دے دیتے، لیٹا کیا حضور ہے نہیں دینی، تے دو دیگاں دے چاول چھپائے سن اے نہیں دینی ہے، باقی سارا تے پھر صحابہ انگوٹھے چمے، میں کہ جڑے پیشاب پی گئے انہاں انگوٹھے نہیں سن چمے۔ ساڑی قوم کہندی فلانا ملہ کہہ رہے سی، میں کہا اس ملے کو چھوڑ، حضور سے پیار کر، حضور سے پیار کر، حضور نال انے واہ پیار کر۔ اللہ کہندا کہ میں خود گواہی دیندا رب کہ اے جھوٹے، یا اللہ اے کہتے رہن تیرا نبی ہے، پھر کو کیا جھوٹے؟ اور میں ان گل نہیں بندی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے انج منن جویں ابو بکر بنیا، عمر بنیا، عثمان بنیا، علی بنیا۔ ہاں جی اس اے گل ہے اصل جس گل تے جھگڑا ہے ساڈا، ادھی راتی بھی اتنے بیٹھے تھے کئی ہیں جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا صحابہ بورڈ نہیں سی لایا جڑا لگا، اے بھی بورڈ نہیں سی، باقی نہیں لایا، صحابہ بورڈ نہیں لائے، لیکن سمندر میں گھوڑے سٹ دیتے سے۔ تو وہ تو قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت موجود ہے، طریقہ کار یہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب رہا صحابہ کا منانا، تو صحابہ سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جشن ولادت منایا، آپ ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فیہ ولدت، میں اس دن پیدا ہوا، تو پیدا ہونے کی خوشی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا، اس لیے کہ ویسے ہی ہر انسان کی جو حیات ہے، زندگی ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی جو حیات ہے، وہ تو ہر ایک کے لیے رحمت ہے، ہر ایک کے لیے نعمت ہے، اور نعمت پر خوشی منانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم فرماؤ کہ جب اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہو تو اسی پر چاہیے کہ لوگوں کو خوشیاں منائیں۔ تو اصل ثبوت یہ قرآن و حدیث سے موجود ہے۔ اب رہا صحابہ کرام علیہم رضوان کا منانا، تو بالکل صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کیے ہیں اور مختلف انداز میں کیے ہیں۔ صحیح ستہ کی احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کی خوبیاں بیان کر رہے تھے کہ ہم کس حالت میں تھے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا اور ان کے ذریعے ہمیں ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور صحابہ کی اس گفتگو کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس طرح آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ میلاد ہی تو ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہی کا تو تذکرہ کیا جا رہا ہے، آپ علیہ السلام کی آمد ہی کا تو تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کر رہے تھے۔ میلاد النبی مناؤ،
ताकि दुनिया समझे ये मीलाद मुस्तफा है। बोले ये तो मीलाद मनाना शिर्क है। व्हाट डू यू मीन बाय शिर्क? जो खुदा है, अल्लाह है, उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में किसी को पार्टनर बनाना, ये शिर्क है। शरीक करना ये शिर्क है। शिरकत देना किसी को अल्लाह की ज़ात सिफात में, वो शिर्क है। तो मिलाद कैसे शिर्क होगा? अल्लाह तो पैदा ही नहीं होता, अल्लाह की मिलाद नहीं। लोग कहते हैं रेफरेंस दो भाई, कैसे खुशी मना सकते हैं, कैसे खर्च कर सकते हैं। चलो भाई रेफरेंस भी ले लो। अल्लाह फरमाता है कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। 11वां पारा सूरह यूनुस आयत नंबर 58। ठीक है, याद कर लें। इसका तर्जमा क्या है? तर्जमा भी किया, आला हजरत ने किया। तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है। अल्लाह की रहमत और फजल पर खुशी करें तो सब धन दौलत से बेहतर है। अच्छा, फिर अल्लाह की कोई भी रहमत हो तो खुशी करने का हुक्म है, तो जो सबसे बड़ी रहमत हो, जो सबसे बड़ी नेमत हो। अब आप हो सकता है कोई कहे यार नबी पाक अल्लाह की रहमत है, ये कहाँ से आया भाई? और फिर कुरान का रेफरेंस दे देता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे आका तो सारे जहान के लिए रहमत है। अहदीस में ये मजमून मिलता है, हदीस कुदसी है, ए महबूब तुझे ना बनाता तो ये कायनात ही ना बनाता। जो वजह तखलीक के कायनात हैं, जिसके सबब ये दुनिया बनी है, उनकी आमद की खुशी क्यों ना मनाएं? तो इंशाअल्लाह धूमधाम से मीलाद मनाएंगे। परचम भी लगाएं, लाइटें भी लगाएं, मगर चोरी की नहीं, बिल देकर। बेशक 2 ट्यूबलाइटें लगाएं, 2 बल्ब लगाएं, मगर बिल देना है, क्योंकि नाजायज तरीके से सवाब नहीं मिलता। महफिल नात करें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। ठीक है। अच्छा, अब परचम किस लिए लगाएं? कि दिन में कोई आपके घर के पास से गुजरे तो पता चले ये आशिक रसूल का घर है। लाइट इसलिए लगाओ कि रात में गुजरे तो पता चल जाए ये मिलाद मनाने वाले का घर है। हाँ, अभी कुछ लोग निकलेंगे या निकलने की तैयारी कर रहे होंगे, यार ये लाइटें की जगह जो है किसी गरीब की शादी कर दो, ये न्याज जुलूस करते हो तो किसी मरीज का इलाज करा दो। अब तो उनको जवाब बड़ा तगड़ा देना है। अरबों रुपए इन सैलाब ज़दगान में उन्होंने ही बांटे हैं जो सरकार का मिलाद भी मनाते हैं। इंशाअल्लाह मुसलमानों की मदद भी करेंगे और मिलाद भी। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं कि आप हमारी वीडियो आज की वीडियो से मुतमिन हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।